ہم نے مجبوری کے تحت IMF کے ساتھ معاہدہ کیا. ملک کے دیوالیہ ہونے کی دعا کرنے والے اندرونی اور بیرونی دشمن ناکام ہو چکے ہیں. من حیثیت القوم ہم نے ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کی قدر نہیں کی. پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر مصمم ارادہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تورکر میں قبائلی نمائندین اور مشران سے خطاب. مشکل کی ہر گھڑی میں مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا کے عوام کا ساتھ دیا. صوبے میں منصوبوں کے ذریعے ہزارہ اور مالکن ڈویژن کو آپس میں ملائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبے کے عوام کے لیے مفت آٹا اسکیم متعارف کرائی. مشیر سیاسی امور انجینئر امیر مقام کا تقریب سے خطاب. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ خیبر پختونخوا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع تورکر میں تورکر بنیر شاہراہ، بنیر کڑاکر رابطہ سرنگ اور تورکر بنیر RCC پل کا سنگ بنیاد رکھ دیا. مشیر سیاسی امور انجینئر امیر مقام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی برقرار. PSX میں 500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 44,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. انٹرمیگ میں ڈالر کی قدر میں کمی. ڈالر مزید 1 روپے اور 5 پیسے سستا ہو گیا. سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا معاملہ. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہو رہا ہے. سویڈن واقعے پر قومی لاہ عمل مرتب کیا جائے گا. پارلیمنٹ کے فورم سے قوم کے جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی کی جائے گی. مشترکہ قرارداد منظور کی جائے. وزیر اعظم کی ہدایت پر کل ملک بھر میں یوم تقدس قرآن منایا جائے گا. پنجاب کے مختلف شہروں میں 8 جولائی تک بارشوں کا امکان. میدانی علاقوں میں سیلاب جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. دریاؤں کے قریب آبادیوں کو محفوظ مقامات اور پانی کی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے. PDMA کی تمام اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. علماء کرام کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ. شرپسندی کا واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے. قائد اعظم کے گھر کو اس حال میں دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. تمام ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. علماء کرام کا مطالبہ. 9 مئی شرانگیز واقعات میں ملوث انتہائی اہم شرپسند حسان شاکر گرفتار. شرپسند کے والد اور اہلیہ کی 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت. حسان شاکر کے والد اور اہلیہ نے کہا 9 مئی کے شرانگیز واقعات سے ہمارا خاندان دکھی ہے. افواج پاکستان ہماری محسن ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے. ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں دہشت گرد بمبار نے خود کو اڑا لیا. پاک فوج کے 3 اہلکار نائب صوبیدار صاحب خان، نائک محمد ابراہیم اور سپاہی جہانگیر خان شہید. 3 شہری شدید زخمی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا فوجی جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس. شہداء کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا. معروف نوجوان رہنما برہان وانی کا 7واں یوم شہادت ہفتے کو منایا جائے گا. کل جماعتی حریت کانفرنس کی برہان وانی اور تحریک آزادی کشمیر کے دیگر شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہفتے کو ہڑتال کی اپیل. بھارتی فوجیوں نے برہان وانی کو 8 جولائی 2016 کو اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں ایک جعلی مقابلے میں 2 ساتھیوں کے ہمراہ شہید کر دیا تھا. سکھ برادری کا 8 جولائی کو ہردیپ سنگھ نظرکیات میں آزاد خالصتان ریلیاں منعقد کرنے کا اعلان. امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں ریلیاں نکالی جائیں گی. آزاد خالصتان ریلیوں سے متعلق اشتہاری پوسٹرز جاری. ہردیپ سنگھ کو بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی لا کے قاتلوں نے 18 جون کو کینیڈا میں گردوارے کے باہر قتل کر دیا تھا. بلوچستان کے 35 اضلاع کی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کے ارکان کی جانب سے حلف اٹھانے کا سلسلہ جاری. ارکان چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کا چناؤ کریں گے. امن و امان یقینی بنانے کے لیے تمام اضلاع میں دفعہ 144 نافذ. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں الیکشن بعد میں ہوں گے. ضلع خیبر میں پاک فوج اور FCC کی محکمہ جنگلات کے تعاون سے شجرکاری مہم. وادی
तीरा में 800 घरानों में 1,75,000 पौधे तकसीम किए गए। पाक फौज ने दरख्तों की शजरकारी को मुमकिन और टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया। मकसद वादी की कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। इसराइली फोर्सेस की जनीन में जारी 2 रोज में 13 फलस्तीनी शहीद, 120 से जायद जख्मी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी की इसराइली कार्रवाई और फजाई हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी बिरादरी को फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। यूक्रेनी शहर लुइव पर रूस के मिसाइल हमले, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। मकामी गवर्नर के मुताबिक हमलों में 50 से जायद रिहायशी इमारतें तबाह, जबकि एक हॉस्टल को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। भरपूर जवाब देने का ऐलान। मैक्सिको में मुसाफिर बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, 29 अफराद हलाक, 19 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 14 अफराद को मकामी जबकि 5 शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से वाखा के मरकजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने चार्ज संभाल लिया। ज़का अशरफ के चार्ज संभालने की कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। ज़का अशरफ की सदारत में नई मैनेजमेंट कमेटी के इजलास में क्रिकेट बोर्ड की आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। दौरे श्रीलंका की तैयारी के लिए कराची में कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप, नेट सेशंस के साथ प्रैक्टिस मैचेस में भी खिलाड़ियों की शिरकत। कौमी टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल और दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट टूर डी फ्रांस, 5वां मरहला ऑस्ट्रेलिया के जहिंदे ने जीत लिया। हिंडले ने 162.7 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 57 मिनट और 7 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। मजमूई बढ़तरी के साथ साथ लीडर्स जर्सी पर भी कब्जा जमा लिया है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होगा। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर मुसम्मम इरादा करना होगा। तोरखर में वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कबायली उमायदीन और मशरान से खिताब करते हुए कहा कि तोरखर के मशरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उमायदीन और मशरान की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क में अकरबा परवरी और रिश्वत परवान चढ़ी है। मुल्क की तरक्की के लिए हमें मेहनत को ओढ़ना बिछोना बनाना होगा। उन्होंने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरी कौम रंजीदा है। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज करना मुस्लिम उम्मा का हक है। इस मौके पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला तोरखर में दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान किया। दानिश स्कूल में इलाके के गरीब बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। तालीम और सेहत की सहूलियात अवाम का बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दिवालिया होने की दुआ करने वाले अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन नाकाम हो चुके हैं। मुख्तसर अरसों में जिनमें नवाज शरीफ का सुनहरा दौर शामिल है और चंद दूसरे बहुत मुख्तर जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मौके मिले, बदकिस्मती से हमने मिन हैसिल कौम अपने उन बुज़ुर्गों का, उन शहीदों का एहतराम न किया जिन्होंने पाकिस्तान की आबियारी के लिए अपना खून दिया। लाखों लोग घराने हिंदुस्तान को छोड़कर इस खत्ते की तरफ आए, ये ख्वाब अपनी आंखों में बसाए कि एक ऐसा मुल्क, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान होगा जहाँ पर आज़ादी के साथ हम रहेंगे और हर फर्द को उसकी मेहनत, उसके काबिलियत के मुताबिक उसको माशरे में मकाम मिलेगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और हुआ क्या, सफारिश और अकरबा परवरी, रिश्वत, ये सिक्का राइजुल वक्त बन गया।
اور آج میں آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ہمارے وہ عظیم بزرگ، وہ لاکھوں شہید، ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ جو وقت گزر گیا اس کے اوپر ماتم اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منصوبوں کے ذریعے ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن آپس میں ملیں گے اور ہزارہ کی عوام ان سے بھرپور مستفید ہوگی۔ امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کے پی کے اور ہزارہ ڈویژن پر توجہ دی ہے اور یہاں کے عوام کے لیے خصوصی دست شفقت رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے کے پی کے عوام کے لیے مفت آٹا اسکیم متعارف کروائی۔ کیپٹن محمد صفدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی ہر گھڑی میں مسلم لیگ نون نے کے پی کے عوام کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور مسلم لیگ نے قائد محمد شہباز شریف نے ہزاروں لوگوں کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھا ہے اور اس علاقے کی خدمت کو عبادت سمجھا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے ضلع تورغر میں تورغر بنیر شاہراہ، بنیر کڑاکر رابطہ سرنگ اور تورغر بنیر آر سی سی پل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایات بھی جاری کیں۔ ناظرین، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی برقرار ہے۔ بی ایس ایکس میں 500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 44,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے ضمیر عباس سے۔ جی ضمیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو 3 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ آج بھی جو ہے وہ تیزی جو ہے دکھا رہی ہے۔ تقریباً 525 پوائنٹ اضافہ ہو چکا ہے مارکیٹ میں اور 44,000 کی جو نفسیاتی حد ہے وہ بھی عبور کر گیا ہے اور امید یہی کی جاتی ہے کہ آج جو مارکیٹ کلوز ہوگی وہ 44,000 پلس میں ہی کلوز ہوگی۔ نہ صرف مارکیٹ بلکہ آج ڈالر کے ریٹس میں ہم نے دیکھا کہ 1 کم ہوا ہے، انٹر بینک میں بھی 1 روپے ڈالر کم ہوا ہے۔ اور ضمیر عباس، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے اور 5 پیسے سستا ہو گیا۔ ڈالر 274.35 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی برقرار ہے۔ پی ایس ایکس میں 500 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور کاشف جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 44,000 کی نفسیاتی حد عبور کر چکا ہے۔ اور یہی نہیں ناظرین، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے اور 5 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ ڈالر 274.35 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ناظرین کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی برقرار ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے جس میں سویڈن واقعے پر قومی لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے فورم سے قوم کے جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی کی جائے گی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مشترکہ قرارداد منظور کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر کل ملک بھر میں یوم تقدس قرآن مجید منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کو بھی کل یوم تقدس قرآن میں بھرپور شرکت کی ہدایت کی ہے۔ محمد شہباز شریف نے بطور صدر مسلم لیگ نون پارٹی کو ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالنے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قرآن کریم کی عزت و حرمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ گمراہ ذہن اسلاموفوبیا کے منفی رجحان کو پھیلا کر مذموم ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے اپیل کی کہ دنیا بھر کی امن پسند، بقائے باہمی پر یقین رکھنے والی اقوام اور قیادت اسلاموفوبیا کا شکار اور مذہبی تعصبات کی حامل متشدد قوتوں کو راستہ روکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مذہب، مقدس ہستیوں، عقائد و نظریات کو نشانہ بنانے والے تشدد پسند دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پرامن، متوازن اور بین المذاہب ہم آہنگی پر یقین رکھنے والی قوتیں مل کر ایسے رجحانات اور واقعات کے تدارک کے لیے کام کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام جماعتوں سمیت پوری قوم کو احتجاج میں شریک ہونے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم ایک زبان ہو کر شیطانی ذہن کو پیغام دے گی۔ جمعے کو ملک بھر میں سویڈن واقعے کی مذمت میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔
नाजरीन, जिला खैबर में के इलाके शखास में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद हो गए। मेजर मियां अब्दुल्ला शाह दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खात्मे के अज़्म का इजहार किया है। नाज़रीन, वफाकी दारकूमत लाहौर में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश की वजह से एक बार फिर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मजीद बात करते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन से। मौज़मुद्दीन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल सुबह से ही लाहौर शहर में काले बादल छाए हुए थे और सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोले का सिलसिला जारी था। 11 बजे के बाद से बारिश का सिलसिला जो है एक बार दोबारा से शुरू हुआ है। इस वक्त मेरे पीछे देख सकें तो हल्की बारिश हो रही है। मैं इस वक्त जेल रोड पर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी हसन साहब के साथ मौजूद हूँ। इनसे पूछेंगे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें कब तक जारी रहेंगी, कितनी बारिशें लाहौर में मज़ीद हो सकती हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं कि लाहौर में बारिशें कब तक जारी रहेंगी और क्या तैयारियाँ। सर, कितनी बारिशें मज़ीद होंगी और जो कल बारिश जिस तरह हमने देखा कि पुराने रिकॉर्ड टूटे, 291 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक पे खाली 10 घंटे में हो गई, तो कितनी बारिश मजीद लाहौर में हो सकती है? देखिए, अभी ये सिलसिला जो चल रहा है बारिश का, अभी ये 8 तारीख तक तो एडवाइजरी इशू की हुई है, लेकिन इसको 8 के बाद देखेंगे हम फर्दर एक्सटेंड करने का। अभी इसमें काफ़ी अच्छी बारिशें हो सकती हैं अगले 2 दिन में और मूसलाधार बारिशें होंगी, लेकिन जो कल बारिश हुई है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अभी आप कह सकते हैं अगले 3 से 4 रोज़ तक तो यार बारिश का इम्कान है और अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में बारिश ज़्यादा होगी और इसमें विंड चलने का भी इम्कान है और इससे जो है बड़े दरख्त वगैरह जो उखड़ सकते हैं और जो कमज़ोर छतें हैं वो भी उठ सकती हैं। तो इसलिए इन दरख्तों और छतों के नीचे जाने से गुरेज करना चाहिए। दरियाओं के बारे में आगाह कीजिएगा कि दरियाओं की क्या सूरत हाल है, दरियाओं का जो पानी है उसका लेवल कितना ऊपर आया है और वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है? देखिए, अब तक जो है अगले 2 दिन में किसी जगह पे कोई फ्लड नहीं आएगा किसी दरिया में। अभी मामूल के मुताबिक बह रहे हैं या मामूल के नीचे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो है एक स्पेल आएगा, उसमें कोई थोड़ा सा फ्लडिंग चिनाब और रावी वगैरह में हो सकती है। तो अभी फिलहाल कोई दरियाओं में कोई सैलाब का कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए चौधरी हसन साहब का कहना है कि लाहौर शहर के अंदर बारिश जो है ये मजीद 8, 9, 10 तारीख तक चल सकती है। अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। वासा ज़िले इंतजामिया रेस्क्यू की जानिब से तमाम तर जो उनके एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं। शहर में तमाम एहलकार मौके पर मौजूद हैं। जैसे कि बारिश शुरू हुई थी, पानी की निकासियाब का काम शुरू कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी की हैं कि किसी भी शहरी को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े, पानी को जल्द से जल्द हटाया जाए। लक्ष्मी चौक जहाँ पर कल 291 मिलीमीटर बारिश हुई, सिर्फ बारिश रुकने के 2 घंटे बाद लक्ष्मी चौक क्लियर कराया जा चुका था। तो लाहौर में जो बारिश हुई है, बेशक पानी खड़ा था, तालाब सड़कें मंजर पेश कर रही थी तालाब का, लेकिन बारिश रुकने के 2 से 3 घंटे के बाद लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों को क्लियर कराया जा चुका था, नशेबी इलाकों को भी क्लियर कराया जा चुका था। तो आज भी जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वो हाई अलर्ट हैं और अगर बारिश में तेज़ी आती है, बारिश तेज़ होती है तो पानी की निकासी आपको फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। सही, अगले 2 दिन तक बारिश होने की पेशगोई की जा रही है और अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। लोगों को एहतियात करने की अपील की जा रही है। हमारे नुमाइंदे मौज़मुद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सैलाब की इत्तला देने वाले लाहौर मरकज़ के मुताबिक 8 से 10 जुलाई तक दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अब्दा तंजीम के 46वें सालाना कन्वेंशन पर तंजीम के सदर डॉक्टर अरशद रेहान और पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर के अहल खाना को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खिदमत और पाक अमरीका ताल्लुकात की तामीर के लिए अपना के आज़म को सराहते हैं। पाकिस्तान में सैलाब और कोरोना के दौरान अपना की बरवक्त मदद के भी शुक्रगुजार हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। सैलाब की इतला देने वाले लाहौर मरकज़ के मुताबिक 8 से 10 जुलाई तक दरियाए शराब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है और अगर भारत ने पानी छोड़ दिया तो रावी और सतलज में भी सैलाब आ सकता है। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सतलज, रावी, चनाब और जहलम के कैचमेंट एरिया में शदीद बारिशों का इम्कान है जिससे सैलाब का खतरा है।
PDMA نے پنجاب کی تمام ڈیپٹی کمشنرز اور صوبائی محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے نمبر یہ ہیں 04299200208 اینڈ 04299200209۔ ناظرین، شیخو پورہ، ننکانہ اور ناردرن سرکل میں تیز بارش کے پیش نظر لیسکو کے فیلڈ سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ لیسکو انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ خراب موسم کے دوران بجلی کی تنصیبات سے دور رہیں اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں فیلڈ فور لیسکو کے عملے کو مطلع کیا جائے۔ اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج بارش کا امکان ہے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں۔ موسم کا حوال جانتے ہیں پشاور میں موجود ہمارے نمائندے انور اللہ خان سے۔ جی انور اللہ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات خیبر پختونخوا کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں آج موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم ایبٹ آباد، شنگلہ، کوہاٹ، کوہستان، تورغر، اورگزے، شمالی جنوبی وزیرستان، دیر، چترال اور دیگر اضلاع میں تیز ہوا اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیگر اضلاع میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژلہ باری بھی متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش کا کول میں 33 ملی لیٹر ہے، جبکہ ملنجاوا میں 28 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پشاور میں اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ یہاں پہ پشاور میں ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطۂ پوٹوہار، پنجاب، مشرقی و شمالی بلوچستان اور مشرقی و بالائی سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب، خطۂ پوٹوہار، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے تربت کی، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سبی میں 45، نواب شاہ 42، موہنجو داڑو اور دادو میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سیشن عدالت نے چیئرمین PTI کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمران منصب خان سے۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج جو ہیں ہمایوں دلاور، انہوں نے آج سماعت کے بعد مختصر فیصلے میں لکھا ہے کہ چیئرمین PTI کے وکیل بیرسٹر علی گور جو ہے وہ گارنٹی دیں کہ ان کے موکل کل عدالت میں اپنی حاضری یقینی بنائیں گے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کو کل ذاتی حیثیت میں توشہ خانہ کیس میں عدالت نے طلب کر لیا ہے اور آج ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے یہ کہا ہے کہ جہاں 7 ماہ پہلے کیس تھا آج بھی وہیں کھڑے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا 1.5 ماہ کا حکم امتناع بھی چیئرمین PTI نے جاری کیا ہے اور وہ 7 ماہ میں ایک بار بھی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ اس کے جج ہمایوں دلاور نے اپنے مختصر فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دنوں میں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا چارڈ نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چیئرمین PTI اور ان کی لیگل ٹیم کیس کو آگے نہیں چلنے دے رہی، ہیلے بہانوں سے تاخیری حربے استعمال کی جا رہے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کے اندر ٹرائل کورٹ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ بتانا ہوگا چیئرمین PTI کو کہ جو چوری کی گئی ہے توشہ خانہ کے اس میں، اور چیئرمین PTI کا راہ فرار مشکل ہے، ان کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے، دلیری کا ان کو مظاہرہ کرنا چاہیے، اگر معمولی سی بھی ظاہر کرے تھے تو وہ آ کر عدالت میں اپنے کیسز کا سامنا کریں۔ جی، معاون خصوصی عطا تارڑ نے بھی کہا ہے کہ چیئرمین PTI ہیلی بہانوں سے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ توشہ خانہ کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہوگی۔ عمران منصب خان، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، علماء کرام کے وفد نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ وفد نے شرپسندی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم کے گھر کو اس حال میں دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ واقعے کے تمام ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔
विज़िट किया तो दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं ये एहसास रखता हूँ कि ऐसे लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जानी चाहिए, बल्कि मुक़्तदरा से मुतालबा करूँगा कि ऐसा अमल गद्दारी वतन के साथ मुतरादिफ है और ऐसे लोगों को सख्त तरीन सज़ा दी जाए। हज़रत मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, आपके इस घर को जलाना जो है ये पाकिस्तान से दुश्मनी की मुतरादिफ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, कोई बंदा ये कहता है कि मुझे एहतजाज करना चाहिए तो वो एहतजाज करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बानी पाकिस्तान के घरों के साथ इस तरह से गद्दारी करे। ऐसे लोगों को, वो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, उनको वाक़तन सज़ा मिलनी चाहिए और हम मज़म्मत करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये काम किया। 9 मई के शरंगेज वाक़यात में मुलव्वस इंतहाई अहम शरपसंद हसन शाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया। शरपसंद के वालिद और अहलिया ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की है। मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा है कि शरंगेज वाक़यात से हमारा ख़ानदान दिली तौर पर दुखी है और हम पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करते हैं। शरपसंद हसन शाकिर के वालिद और अहलिया का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान हमारी मोहसिन हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। मेरा नाम शाकिर हुसैन है जी, हसन शाकिर मेरा बेटा है। मुझे आर्मी के लोगों से भी ज़्यादा दुख है इस मामले में जो 9 तारीख को किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे मोहसिन हैं, ये बॉर्डर पे ड्यूटीज़ करते हैं तो हम रात को चैन की नींद सोते हैं। ये ऐसा काम दुश्मन नहीं करते जो इन्होंने करके दिखाया। ये अच्छी बात नहीं है। जिसने भी किया है मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जितना कोई हिस्सेदार है इसके अंदर, उसको कम से कम उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैं उनकी वाइफ हूँ और ये उनके फादर हैं हसन शाकिर के। हम सबको यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश बमबार ने खुद को गाड़ी समेत उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए जबकि 3 शहरी शदीद जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना चाहता था, ताहम ड्यूटी पर मौजूद जवानों ने बर्वक्त कार्रवाई करके एक बड़े सानहे को रूनुमा होने से रोक लिया। शहदा में शामिल 41 साला नायब सूबेदार साहब खान का ताल्लुक मियांवाली से, जबकि 40 साला नायब मोहम्मद इब्राहिम का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। शहीद होने वाले मादरे वतन के तीसरे सपोत सिपाही जहांगीर खान का ताल्लुक मर्दान से था। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं और ऐसी कुर्बानियाँ हमारी बहादुर सिपाह के आज़्म हौसले को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले में शहीद फौजी जवानों की शहादत पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने शहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील, जबकि वाक़े में ज़ख्मी होने वालों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहादुर जवानों ने चौकी पर हमले को अपनी जानों का नजराना पेश करके नाकाम बनाया। कौम अपने शहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुशीर अक़लियती उमूर खलील जॉर्ज ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की भरपूर मजम्मत की है। प्रेस क्लब कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े से न सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई बल्कि मसीही बिरादरी भी गमज़दा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अमन को बरकरार रखने के लिए तमाम मुक़द्दस आसमानी किताबों का एहतराम करना होगा। इस आयत में अमन और मोहब्बत का प्रचार किया जाता है। और सिख बिरादरी ने दुनिया भर में 8 जुलाई को हरदीप सिंह की याद में आज़ाद खालिस्तान रैलियां मुनक़िद कराने का ऐलान किया है। इस मौके पर अमरीका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में हरदीप सिंह की याद में आज़ाद खालिस्तान रैलियां निकाली जाएंगी। रैलियां अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को, कनाडा के शहर टोरंटो और ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में निकाली जाएंगी, जबकि भारतीय सफारतखानों के बाहर मुजाहरे और मजम्मती करारदादें पेश की जाएंगी। इन रैलियों में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की शिरकत मुतवक्की है। हरदीप सिंह निजी को बदनामी ज़माना भारतीय एजेंसी रॉक के कातिलों ने 18 जून को कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया था। आज़ाद खालिस्तान रैलियों से मुतालिक इश्तिहारी पोस्टर्स भी रिलीज कर दिए गए हैं। आज़ाद खालिस्तान की जोर पकड़ती तहरीक पर मोदी सरकार शदीद दबाव में है। जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में पाक फौज और FC ने महकमा जंगलात के ताउन से शजरकारी मुहिम चलाई है। रवां बरस फौज और FC की काविशों से 800 घरानों में 1,75,000 पौधे तकसीम किए गए, जिनमें फलदार दरख्त भी शामिल हैं। मुहिम के दौरान मेवाकी की जदीद तकनीक के जरिए नए जंगलात लगाए गए। पाक फौज, फ्रंटियर कोर और अवाम ने मिलकर दरख्तों की शजरकारी और टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया ताकि वादी की कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। वादी तीरा के जफाकश अवाम पाक फौज और फ्रंटियर कोर की जानिब से शजरकारी के ऐसे इक़दामात के मुख्तलिफ हैं।
नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कमीशन ने मुआविन वकील फवाद चौधरी की केस मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी के मुआविन वकील पेश हुए और केस मुलतवी करने की दरखास्त कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। एहलकार इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कमीशन को बताया गया कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइश गाह गए थे मगर वो नहीं मिले। बेंच ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फवाद चौधरी ना खुद आए हैं ना ही इस्तिस्ना की कोई दरखास्त दी है। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा 35 अजला के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबरान आज हल्फ लेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह के मुताबिक बलूचिस्तान के 35 अजला के जिला काउंसिल्स के लिए मुंतखब मेंबरान हल्फ लेंगे। 9 मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के अरकान बाद में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 35 अजला में 1266 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेंबरान हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। अमन ओमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। नाज़रीन, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और महकमा जेल खाना जात के दरमियान 10 मजीद जेलों में कैदियों को टेक्निकल कोर्सेज कराने के हवाले से मुआहिदा हुआ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेटा अहमद खाविश शहजाद और IG जेल खाना जात फारूक नज़ीर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पंजाब की मजीद 10 जेलों में कैदियों को 16 टोटल कोर्सेज कराए जाएंगे। कोर्सेज में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, मोटरसाइकिल मैकेनिक और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को कोर्सेज के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि हर टोटा कोर्स में 25 कैदी हिस्सा ले सकेंगे। टोटा अब तक 20,000 कैदियों को ट्रेनिंग दे चुका है और मजीद 10,000 कैदी ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। जेल रिफॉर्म्स के हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि कैदियों के लिए जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की तजवीज़ पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। इसके अलावा कैदियों के लिए टेलीफोन कॉल्स का दौरानिया 300 मिनट माहाना तक बढ़ा दिया गया, जबकि पंजाब भर की 16 जेलों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि पंजाब की 16 जेलों में मॉडर्न किचन, वॉशरूम्स, इलाकाई कमरे और लॉन्ड्री बनाई जाएगी। नाज़रीन, अब बात करें कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से तो मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत की 7वीं वर्षी के मौके पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हफ्ते के रोज़ मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बुरहान वानी और तहरीक आज़ादी कश्मीर के दीगर शहदा को शानदार खराज अकीदत पेश करने के लिए दी है। दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों और रहनुमाओं ने हड़ताल की कॉल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। भारतीय फौजियों ने बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को इस्लामाबाद के इलाके कुकरनाग में एक जाली मुकाबले में 2 साथियों के हमरा शहीद कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में मकबूजा इलाके के अवाम से अपील की है कि वो 8 जुलाई बरोज़ हफ्ता मुकम्मल हड़ताल करके दुनिया बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा को ये पैगाम दें कि कश्मीरी अपने हक़ खुदरादियत के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आलमी इदारा अपनी मुतादिद करारदादों के जरिए जिसे तस्लीम भी कर चुका है। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई को यौम तजदीद अहद के तौर पर मनाया जाएगा और शहदा के अजीम मिशन को हर कीमत पर पूरा करने के अज़्म का इयादा किया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि हड़ताल का मकसद भारत को ये भी बावर कराना है कि कश्मीरी अवाम अपने वतन पर इसकी गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं और वो अपनी उमंगों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के मुस्तकिल हल का मुतालबा करते हैं। दरियासना कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने हुर्रियत जम्मू कश्मीर, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट, जम्मू कश्मीर जस्टिस लीग फोरम, जम्मू कश्मीर सदाए मजलूम, वारिसीन शहदा, डेमोक्रेटिक यूथ फोरम, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स रेजिस्टेंस पार्टी, कश्मीर रेजिस्टेंस मूवमेंट, कश्मीर हुर्रियत फोरम, यू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जम्मू कश्मीर लिबरेशन अलायंस, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूथ फोरम और कई दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद पोस्टर चिस्पा किए हैं, जिनके जरिए लोगों से बुरहान वानी की शहादत की बरसी पर हफ्ते को मुकम्मल हड़ताल करने की अपील की गई है। पोस्टर के जरिए लोगों पर जोर दिया गया है कि वो इस रोज़ बुरहान वानी के आबाई इलाके तराल कस्बे की तरफ मार्च करें ताकि शहादा के अहल खाना के साथ इजहार यकजहती किया जा सके। पोस्टर्स में कहा गया है कि बुरहान वानी और दीगर शहदा ने एक मुक़द्दस मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है और ये कश्मीरी आवाम की जिम्मेदारी है कि वो इनके अजीम मिशन को उसके मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएँ। ये पोस्टर ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत समाजी राब्तों के दीगर साइट्स पर भी अपलोड किए गए हैं। पोस्टर्स में मजीद लिखा है, हल तलब मसला कश्मीर खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा को इस मसले के पुरअमन हल के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए।
नाज़रीन, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की तर्जमान पास्कल सिम ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 47 रुकनी इंसानी हकूक़ काउंसिल स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर बहस के लिए अपने एजेंडा तब्दील करेगी। इजलास रवा हफ्ते होने का इम्कान है, जिसकी तारीख और वक्त कौंसिल ब्यूरो तय करेगी। जिनेवा में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के सदर को OIC और दीगर ममालिक की तरफ से खत लिखकर फौरी बहस करवाने की दरख्वास्त की थी। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं, अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मणिपुर के दौरे के लिए आने वाले मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन के वफ़द को वीज़ा जारी न करने पर अफसोस का इजहार किया है। अमरीकी कमीशन के 3 मंदूबीन में से एक पादरी थॉमस रेस थे, जिनमें उन्होंने अमरीकी टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि हम मणिपुर के हालात को समझना चाहते थे ताकि हम इस मामले में बहुत मुनसिफाना और दुरुस्त राय कायम कर सकें, लेकिन ये मायूसी की बात है कि वहाँ की हुकूमत ने हमें वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के शहर ल्विव में रूसी मिसाइल हमलों में 4 शहरी हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन की वजारत दाखिला ने बताया है कि मुतादिद मिसाइल एक रिहायशी इमारत पर गिरे, जिससे इमारत की बालाई 2 मंजिलें तबाह हो गईं। मकामी गवर्नर ने कहा कि मिसाइल हमलों में 50 से ज़ायद अपार्टमेंट्स तबाह हुए, जबकि एक हॉस्टल को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ल्विव में बुनियादी ढांचे पर रूस का ये सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी यूक्रेन के इलाके खार्किव में रूसी मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत 43 अफराद जख्मी हुए थे। अमरीकी बहरिया ने कहा है कि ईरानी फोर्सेज ने आबनाए हर्मस के करीब 2 ऑयल टैंकरों पर कब्जे की कोशिश की और उनमें से एक पर फायरिंग की है। बयान में बताया गया है कि दोनों वाक़यात में अमरीकी बहरिया की जवाबी कार्रवाई के बाद ईरानी बहरी जहाज पीछे हट गए और दोनों तिजारती जहाज़ों ने अपना सफर जारी रखा। बयान में कहा गया है कि दूसरे बहरी जहाज पर होने वाली फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन वाक़यात पर फौरी तौर पर ईरान की जानिब से कोई तबसरा नहीं किया गया। अमरीकी बहरिया का कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता 2 साल में कम से कम 5 तिजारती बहरी जहाज़ों पर कब्जा किया है और मुतादिद को हिरासा किया है। और व्हाइट हाउस से कोकेन मिल गई। खुफिया इदारे के एहलकार इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी फायर डिपार्टमेंट ने बताया है कि व्हाइट हाउस के अंदर से मिलने वाला सफ़ेद पाउडर कोकेन है। इस मवाद के मिलने की वजह से इमारत के कुछ हिस्से को बंद कर दिया गया था। मवाद इमारत के मगरबी हिस्से से मिला था। इसमें एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर है, जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन रहते हैं। ओवल ऑफिस, एक कॉन्फ्रेंस रूम और प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया के साथ साथ मुशीरों और सदारती अमले के दफातर और दीगर मकामात शामिल हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर की जानिब से मुतादिद नई तब्दीलियां मुतारिफ कराने के बाद फेसबुक की मालिक कंपनी मीटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग तर्ज की अपनी नई ऐप लॉन्च की है। थ्रेड्स नाम की इस ऐप को ट्विटर से मुकाबला करने की कोशिश समझा जा रहा है। सार्फिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए इस अलहदा ऐप में लॉग इन हो सकते हैं और फिर 500 करैक्टर टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें तस्वीर और वीडियोस भी अटैच हो सकती हैं। अब तक 50 लाख से ज्यादा अफराद ने इस ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उधर मैक्सिको में एक मुसाफिर बस गहरी खाई में गिरने से 29 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए। ये बस दारुल-हुकूमत मैक्सिको सिटी से रवाना हुई और रियासत वाखाका से गुजरते हुए हादसा पेश आ गया। रूस के वज़ीर दाखिला ने बताया कि ड्राइवर बस पर कंट्रोल नहीं रख सका था। जख्मियों में से 14 को मकामी अस्पताल में, जबकि 5 शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से वाखाका के मरकजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मैक्सिको में खराब सड़कों की वजह से अक्सर ट्रैफिक हादसा पेश आते रहते हैं। नाज़रीन, मज़ीद कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सेक्रेटरी सेहत इफ्तिखार अली शलवानी ने अमरीकी ग्रांट मैनेजमेंट डिवीजन के सरबराह मार्क एंगटन से मुलाकात की है। मुलाकात में सेक्रेटरी सेहत ने 284 मिलियन 28 करोड़ 40 लाख अमरीकी डॉलर की ग्रांट में तोसी के लिए ग्लोबल फंड के ताउन और किरदार को सराहा। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि हुकूमत आवाम की सेहत की निगहबान है और तमाम फंडिंग के मुअस्सर और मुफीद तरीके से इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत ने मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान को एड्स, टीबी और मलेरिया से निजात दिलाने के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद की अहम शाहरा एक्सप्रेस वे का तोसी मनसूबा आइंदा साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मनसूबे की तकमील से खित्ते में इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा और शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। तफसील जानते हैं मलिक उमर से।
اسلام آباد ایکسپریس وے سگنل فری منصوبے پر پی ڈبلیو ڈی سے ٹی چوک تک کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ کرنگ سے پی ڈبلیو ڈی تک کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ منصوبے کے تحت دونوں اطراف میں سڑک کو 4 رویا کیا جا رہا ہے، جس میں دریائے سما پر پل، بھنڈر پل، جاپان روڈ انڈر پاس، نیول انکریج کی توسیع، سہالہ انٹرچینج سمیت سڑک کو سگنل فری بنایا جائے گا۔ یہ منصوبہ کئی سال سے التوا کا شکار تھا، تاہم موجودہ حکومت نے عوام کی سہولت اور بہتری کے لیے اس منصوبے پر کام میں تیزی لائی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے اس منصوبے پر ترجیحی بنیادوں پہ کام کر رہی ہے۔ یہ فلائی اوور جو بنا ہے اس سے بہت فائدہ ہو گیا عوام کو، اور ٹریفک کا دباؤ کم ہو گیا ہے، اسکول اور کالج جانے والے لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ اگر پیچھے گلبرگ بھی بن رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، اور حکومت سے درخواست ہے کہ اور بھی اچھے اقدامات کرے۔ یہاں پہ ٹریفک گھنٹہ جام رہتی تھی، ابھی جو فلائی اوور بنا ہے اس کی وجہ سے ٹریفک کم ہو گیا ہے، عوام کو بہت ریلیف ہے، ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ سال سی ڈی اے نے یہ منصوبہ ایف ڈبلیو کو تفویض کیا اور اب اس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ آئندہ سال کے اوائل میں مکمل کر لیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے ملحقہ علاقوں کے رہائشیوں کو بہترین سفری سہولت میسر آ سکے گی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا کی ترقی پر بات کرنے کے لیے ایشیائی خطے سے تھنک ٹینک کراچی ریسرچ کے علی جیلانی کو نامزد کیا گیا ہے۔ علی جیلانی اس وقت موجود ہیں پی ٹی وی کے نمائندے نواب علی شاہ کے ہمراہ، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی نواب علی۔ جی 10 جولائی سے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں جو ہائی لیول پولیٹیکل فورم ہے، اس فورم پر دنیا بھر کی ترقی کے حوالے سے جو ایجنڈا ڈسکس ہوتا ہے، جس میں 17 گولز ہیں پوری دنیا کے، اس ایجنڈا کو ڈسکس کرنے کے لیے جو ریجنل اسپیکر ہیں علی گیلانی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ایک پالیسی تھنک ٹینک کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، کراچی ریسرچ چیئر اسے کہتے ہیں، اور ساتھ میں ایشیا پیسیفک ریجنل سی ایس اوز انگیجمنٹ ایک میکنزم ہے 650 اداروں کا 43 ملکوں سے، تو ان کا جو ایڈوکیسی گروپ ہے میں اس کی بھی نمائندگی کرتا ہوں۔ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، بین الاقوامی ترقی کا یہ منشور ہے جو 2030 تک چلے گا، 15 میں اڈاپٹ ہوا تھا، تو پاکستان کی پوری جو ڈیولپمنٹ پلاننگ ہے وہ ساری اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ غربت کے خاتمے کے حوالے سے ہے، بھوک مٹانے کے حوالے سے ہے، تعلیم، صحت، صاف پانی کی فراہمی، اکنامک گروتھ اور ڈیسنٹ جابز دینا لوگوں کو، اس طرح کی چیزیں ہیں، ڈیموکریٹک گورننس کو بہتر کرنا، اس طرح کے حوالے سے گولز ہیں۔ ہم نے 2022 میں وہاں ہائی لیول پولیٹیکل فورم میں رپورٹ بھی کیا ہے اس کے حوالے سے کہ جی پاکستان کی یہ پروگریس ہے۔ تو یہ بڑا ایک کریٹیکل فورم ہے جہاں سے آپ کو پالیسی ریکمنڈیشنز ملتی ہیں کہ جی آپ اپنے ہاں جو ترقی کے سٹینڈرڈز ہیں، کہ جو لوگوں کی تعلیم، صحت، روزگار کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، یا جو مختلف ترقی کے حوالے سے پرائیورٹیز ہوتے ہیں، ان کو کیسے ایڈوانس کریں، اس میں کیا اسٹریٹجیز جو ہے وہ آپ کو اپنانی چاہیے ایز اے ممبر اسٹیٹ۔ تو اس حوالے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تمام ممبر اسٹیٹس کو اس طرح کے فورمز کے اندر جانے سے اور اپنا ریویو پیش کرنے سے، اور اس میں ہم مختلف جو بین الاقوامی ترقی کے امور ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جیسے سوورن ڈیٹ کا ایشو ہے، جو آپ کا بین الاقوامی قرضہ ہوتا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بھی بڑا ایک کلیدی ایشو ہے۔ ناظرین، اوکاڑا کی تحصیل دیپاپور میں پاسپورٹ بنانے کے لیے نافرا آفس میں خصوصی کاؤنٹر کا اجرا کر دیا گیا۔ پاسپورٹ کاؤنٹر کا افتتاح پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما راؤ سعد اجمل خان نے کیا۔ اس موقع پر راؤ سعد اجمل خان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون عوام سے کیے جانے والے فلاحی منصوبوں کے وعدوں کی تکمیل پر یقین رکھتی ہے۔ دیپالپور کے عوام کی جانب سے پاسپورٹ آفس کے اجرا کا وعدہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے دیپالپور کے عوام کے درینہ مطالبے کی تکمیل پر وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور اس اہم منصوبے کو دیپالپور کے عوام کے لیے بڑا تحفہ قرار دیا۔ اور ناظرین، اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔